जोहार मानतान मारांग गोंके उड़ीसा मुख्यमंत्री आलेले पतियो मेना ताले अबिन अडिगान बिन कमी दाया सावधान हो जबो सावधान बांगाली लोक मारुछि हम बांगाल रे कथा हो उड़ीसा लोक देखिबो अबिन चितार आंच बबिन साहाव समस्त दाया लोक हाणी की छाड़ देबी तुरंत उनार ना ओधिया मुंड पदक्षेप करम हटावा करबनी बांगाली लोक रो हला ठीक रे चलिबू मेनखान ओना होले बडाय रे चलिबू सांतार चितान रे पदक्षेप बिन हटाव दाया आगे मेनखान कांडी फाटाई कर छाड़ देबे मुंड गरम करिबुनी तार दिकुरना हमरा भेद बंगाल भाव लोक हो जानछि कोठेन गेले जेल जान लोक उड़ीसा न गेले ना आगे तो उनी दिकु कनाय मेनते देहा बाले बोलो होचोया दा बाले मैं ओना मा बाले में हले भारत वर्ष छाड़ी की तोरा कोठेन कोने को एहब आवना कथा ठीक अछि আর বাঙ্কান ডালে বা বইহা আর বাংলার লোককে বলছি বিশ্বাস করে তো বইহা গে উড়িষ্যাতে কেউ কাটে যাবেন না ওরে যত কল কারখানা আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে ভিডিও ভাইরাল ঠিক আছে আমাদের পশ্চিম বাংলা এবং অনেক জায়গাতে কাটাছে ভারতবর্ষে উড়িষ্যা কি দুঃখ দেব কি গান মারাতে দেব উড়িষ্যা ছাড়া কেউ ওনার কাজ না নাই ভিডিও লিংক নো আর উড়িষ্যার ডেসক্রিপশন মুখ্যমন্ত্রীকে কইছি সাবধান হই দায়া করতে করতে গান্ডি ফাটাই কি ছাড় দেবি ᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱹᱧ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ हमें बांग्ला लोग ᱟᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱚᱠᱷᱮᱯ ᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱫᱤᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ बांगाली लोगों को मारुछि ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ हम बांगाल रे जदि उड़ीसा लोक মন্ত্রী নুনুং মারা মন্ত্রী হই কাতে উনা লাতারে চেদা ओधिया मुंड करम करबिनी बांगाली लोकर उनको लातारे चेदा बिन कमी ठीक रे चलिबू ठीक रे चलिबू ठीक रे जवाब चलिबू बाबे एटा गणतंत्र देश अछि अरे गांडी फाटाई के छाड़ वीडियो देबी पे अपलोड का इहो बइन बडाया नो लिंक रे नो मेना आना किंतु उनिया वीडियो नो म बंक काना तो होइसे ᱧᱟᱢ तो खाइबा को मर जिबू तो नोय अबिन पांजा ᱧᱟᱢ कते रहो उना ना दो पदक्षेप हताव बिन से भारत वर्ष छाड़ी की तोरा गोरे कोई पड़े करा अबिन तुम रे नोका मेन ठीक अछि अल गौरव ले बुझो अबिन लेकन हो बेटा आदिवासी उड़ीसा ते केहू काटे जाबन ना मुख्यमंत्री मेना ओरे तो कल कारखाना আছে সব বন্ধ আর হয়ে ওনা যাবে মারে মেনা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের পশ্চিম বাংলা এবং অনেক জায়গাতে কাটাছে ভারতবর্ষে উড়িষ্যা কি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হইতে আবিন নুন করোড় মাঙ্গালার কিন্তু এতর অভিযোগ হ্যাঁ আর উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী কে কইছি সাবধান হই যাবো अबिन होते चेला काबिन बुझावा तार दिकु मेताबिन कांदो अबिन दो अयोग्य सरकार ना हो हे चौ हुई उड़ीसा लोक आले मत बाले में आले बडाया सावधान हई जबो सावधान अबिन संताल करा बिन सहावरा दाळे मारुछि हम बांगाल रे जदि उड़ीसा लोक देखिबो औना दाळे मेना तो बिना दिकु कथा बिन सहाव संताल कथा तो बिन सहाव ओधिया मुंड करबिनी बांगाली लोकरो मा हला वीडियो नेल बिन ठीक रे चलिबू আর লিক রে পাঞ্জা জাম কই হোক করা পয় বা এটা কিন্তু গণতন্ত্র अबिन দেশ চিতার আছে নো বেবড়ি রোদ বালে গান্ডি ফাটাই করে ছাড় দেবে जोहार